хичээлийн нөхцөл гинөө. 네, 기도하겠습니다. За залбираад эхлэе. Дуусгаар ярихаас. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 때에 우리의 마음에 기쁘고 즐겁고 선한 생각이 일어나게 해 주시옵소서. Эцэг бурхан минь ээ, бид нар таны үгийг сонсоод таны үгтэй хамт байхад та бидний зүрх сэтгэлийг баяр жаргалтай сайн тэр үгүүдээр дүүргэж бэлхаагаач ээ. 그래서 선한 생각, 선한 말을 많이 할 수 있는 선한 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. Зөв сайн зүйлсийг ярьдаг эзний ажилчид болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 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 자, 잠언 15장 27절. Сургаалт үгс 15-ийн 28. 이를 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나 뇌물을 싫어하는 자는 사느니라 했습니다. Шудраг зөв хүний зүрх яаж хариулахаа цэгэндэг, харин хар санаатай хүний ам хорон муугаар бөөлжнө. 여러분, 이 높은 관직에 있는 사람들, 특히 뇌물의 유혹을 특별히 조심해야 됩니다. Өндөр эрх мэдэлтээр өндөр байр суурьнд байгаа хүмүүсүүд энэ хээл хахуул авилгал гэдэг зүйлд маш анхаарал болгоомжтой байх ёстой юм аа. 이 사람이 이 높은 지위에 올라갈수록 그 유혹이 많이 생깁니다. Хүмүүсүүд өндөрт гарах тусам уруу татагдах нь их байдаг. 그 중에 하나가 이 뇌물로 일어나는 그 유혹입니다. 뇌물의 유혹. Тэр уруу татлагуудынх нь олон уруу татлагуудынх нь нэг нь хээл хахуул авилгал гэсэн уруу татлага байдаг. 그 뇌물을 싫어하고 뇌물을 거절하는 지도자는 하나님이 존귀하게 여겨주십니다. Тэр хээл хахуул авилгал гэсэн уруу татлагыг эсэргүүцэж, дургуулж, тасан зогцоодог хүнийг бурхан өргөмжлөх болно. 그러나 뇌물을 사랑하고 뇌물을 좋아하는 사람은 결국은 오래 가지 못합니다. Тэр хээл хахуул авилгалын араас явдаг. Тэр хээл хахуул авилгалд дуртай байдаг хүмүүсүүд ер нь уддаггүй. 그 이사야 선지자 시대에도 그 이스라엘 나라가 부패하고 타락한 원인 중에 하나가 이 지도자들이 뇌물을 받았기 때문에 그래요. Исаягийн амьдарч байсан тэр үед улс орных нь удирдагч нар улс орн нь мөхөж сүрж байсан шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр улс орныхон удирдагч нар нь хээл хахуулд дуртай хээл хахуулын араас явдаг байсан байгаа. 이 지도자들이 뇌물을 받고 그러니까 나라가 부패하고 타락하게 되는 거예요. Тэр улс орны удирдагч нар хээл хахуулыг авснаас үүдэн улс орн нь сүрч байгааг харж болно. 아모스 시대에도 나라가 이 뇌물로 인해서 부패하고 타락했습니다. Амосын үед тэр улс орн хүртэл сүрч мөхдөг. 그래서 이 잠언에는 특별히 이 뇌물에 대해서 언급을 자주 합니다. Энэ сургаалт үгс номыг бүхлөөр нь харах юм бол хээл хахуулын талаар маш их дурдсан байгаа. 이 뇌물에는 어떤 그 잘못된 함정이 있는지 우리가 한번 살펴보겠습니다. Тэгвэл энэ хээл хахуулд ямар буруу хандлага байдаг юм бэ гэдгийг бүгдээр харцгаая. 잠언 17장 8절. Сургаалт үгс 17-гийн 8. 뇌물은 임자의 보기에 보석 같은즉 어디로 향하든지 형통하게 하느니라 했습니다. Сургаалт үгс 17-гийн 8. Хээл хахуул нь түүнийг өгөгчийн нүдэнд сахиус юм. Тэрээр хаашаач хандсан амжилт олдог ажээ. 자,
뇌물을 쓰기 좋아하는 사람은 그 뇌물이 아주 귀한 보석처럼 보인다는 것입니다. Хэл хахуул өгдөг хүн нь тэр хэл хахуул нь өөрт нь ямар байдаг вэ гэхээр сахиус эрдэнэстэй адилхан. 왜냐하면 뇌물을 쓰게 되면 안 되는 것도 되게 하고 어떤 일이든지 뇌물을 주면 다 할 수 있다는 그러한 함정, 잘못된 함정에 빠지고 마는 거예요. Яагаад тэгэхээр буруу үгүй тэр хэл хахуул нь бүтэхгүй болохгүй ямар ч зүйлийг болгодог, бүтээдэг. Тэгээд энэ хэл хахуул бол бүх хэл хахууланд бүх зүйл нээлттэй байдгаа гэсэн буруу ойлголтыг төрүүлдэг юм аа. 이게 수많은 사람들이 이 뇌물의 함정에 빠져드는 거예요. Тэгээ маш олон хүмүүсүүд энэ буруу хэл хахуулын тэр өрхөнд ордог. 자, 17장 23절 잠언 17장 23절도 보세요. Сургаалт үгс 17-гийн 23-ыг харъя. 17-гийн 23. 악인은 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 굽게 한다 그랬어요. Сургаалт үгс 17-гийн 23. Шудраг замыг завхруулахын тулд хар санаатай хүн хэл хахуулыг өөртөлж явдаг. 이 악한 사람들은 이 뇌물을 가지고 자기에게 유리하도록 재판을 한다는 것입니다. Энэ хар санаатнууд хэл хахуул авч тэр шүүлтийг өөрийнхөө ашигтай байдлаар эргүүлдэг. 그러니까 누가 뇌물을 많이 받습니까? 어떤 사람들이? За ингээ харах юм бол хэл хахуул авж байгаа хүмүүсүүд ямар хүмүүс байдаг вэ? 여기 23절에 나와 있는데 답이 나와 있죠. 23 дээр гарч байна. 어떤 사람들이 뇌물을 많이 받아요? Ямар хүмүүс авдаг вэ? Хэл хахуул. 누구예요? 한번 Хэн 말해요. авдаг? 너는 Ямар 말해요. хүн? Унштай. Энэ 23 дахь ишлэл дээр гарч байна. 23 17-гийн 23. Буруу хүн. Хар санаатай. Зажууд дууддаг. Хар санаатай. Буруу хүн. Хорон санаатай. Акхан за. 재판관들, 재판관들. Буруу хүн. 재판관들. 그다음에 재판하는 사람들이 뇌물을 많이 받아. 재판. За ер нь хар санаатай шүүгч нар ер нь хэл хахуул авдаг. 그다음에 뭐 경찰관들 Цагдаагийнхан байна. 또 세무 공무원들 세리들 Тэгээ татварынхан байна бас. Шүүгч, татвар, цагдаа. 그래서 이 재판하는 사람들이 이 뇌물을 받고 재판을 그릇되게 잘못되게 하는 거 판결하는 겁니다. За юу лээ? Хэл хахуул авсан энэ шүүгч нар тэр шүүх үйл ажиллагааг буруу тийш нь эргүүлдэг. Буруу үр дагавар хүргэдэг. 자, 여기 23절에 나와 있잖아요. 23 дээр байна. 악인은 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 그릇되게 한다. Хар санаатай хүн хэл хахуулыг өөртөлж шудраг замыг завхруулдаг гэж. Миний замыг завхруул. 그래 이제 한국말에는 너밍. 네. 한국말에는 이런 말이 있어요. Солонгост ийм үг байдаг. 유전무죄다 그런 말이 있어요. 유전무죄. 유전무죄. 그게 무슨 말이냐면 돈 있는 사람들은 죄가 없다. 그러니까 뇌물을 많이 주면 죄가 없어지는 거예요. За солонгост ийм үг байдаг.
мөнгөтэй бол нүгэлгүй. 그러면 또 이런 말이 있어요. 무전유죄다. 그런 말이 있어요. 이것은 놈이 무슨 말이냐 하면 네. 돈이 없으면 뇌물을 쓰지 않으면 죄가 된다. 이렇게. 예. Тэгээ эсэргээрээ бас ийм үг байгаа. Мөнгөгүй бол нүгэлтэй гэдэг бас үг байгаа. 어디 몽골에는 이런 일이 없을까요? Монголд ийм хэллэг үг байдгүй, ийм зүйл байдгүй. 어느 엄청 나라든지 많죠. 예. 어느 나라든지 이러한 일들이 많이 일어납니다. Ямар ч улсуудад ийм зүйл байгаа. 그러니까 이 재판관들이 되려면 예수를 잘 믿어야 돼. Шүүгч болох хүмүүсүүд Есүст сайн итгэх хэрэгтэй. 하나님의 말씀을 잘 교훈을 받아야 돼. 재판관들. Энэ шүүгч нар Бурхны үгээр сургагдаж Бурхны үгээр заалгуулах хэрэгтэй. 그러니까 이 뇌물이라는 것은요. 자기에게 유리하도록 판결을 이렇게 만들어 간다는 그런 함정이 있는 겁니다. Тэгээд энэ шүүгч нар хэл хахуул авснаасаа болоод юу гэхээр тэр зөв үнэн шудраг тэр шүүлтийг завхруулдаг. 잠언 29장 4절 합니다. Сургаалт үгс 19-ийн 4. 잠언 29장 4절을 29-ийн 4 юм байна. 왕은 공의로 나라를 견고케 하나 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시키느니라 그랬어요. Сургаалт үгс 29-ийн 4. Шудраг ёсоор дамжуулан хаан улс орныг тогтворжуулдаг. Харин хэл хахуул авдаг хүн улс орноо нураадаг. 자, 또 뇌물을 많이 받는 사람 중에 한 사람이 누굴까요? За хэл хахуул авдаг хүмүүс дундаас олон хүмүүсүүдийн нэг нь хэн бэ? Хэл хахуул авдаг олон хүмүүсийн нэг нь хэн бэ? 누구예요? хэн бэ? 왕이요. 왕, 임금, хаан, 대통령. ерөнхийлөгч. 이 대통령이 되면 이 뇌물에 대한 그 엄청난 유혹이 많이 들어옵니다. Ерөнхийлөгч энэ хэл хахуул маш их өрхөн дунд байдаг. хэл хахуул гэсэн өрхөн дунд байдаг. 그래서 이 대통령이 뇌물을 싫어하면 뇌물을 받지 않으면 나라를 견고하게 세워 나갈 수가 있어요. Энэ ерөнхийлөгч 네? 나라를 견고하게 세워 나갈 수가 있다 그 말. 대통령이 뇌물을 싫어하면 ерөнхийлөгч энэ хэл хахуулыг эсэргүүцэж дургуулдаг болвол улс орноо зөв шударгаар удирддаг юм аа. удирдах чаддаг. 그러나 대통령이 억지로 뇌물을 내게 하면 그 나라는 망한다 그 말이에요. харин ерөнхийлөгч нь өөрөө хууль хэл хахуулыг хүлээн зөвшөөрдөг болвол тэр улс орн нь удахгүй сүрнэ. 그러나 이 나라가 바로 되고 나라가 잘 되려면 대통령이 정직해야 됩니다. Тэгээд улс орн нь зөв шудраг хууль тогтоолтой бай. Сайхан нийгэмтэй байя гэвэл тэр ерөнхийлөгч хэл хахуулыг тассан зогсоох хэрэгтэй. 그래서 잠언 29장 2절 말씀 읽어봐요. Сургаалт үгс 29-ийн 2-ыг харъя. 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식한다 그랬어요. Сургаалт үгс 29-ийн 2. Зөв шудраг хүн дэвжих тусам ард түмэн баяр жаргалтай байдаг. Харин хар санаатай хүн удирдваас ард олон халаглана. 의인은 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 경외하는 사람이기 때문에 이 뇌물을 싫어합니다. Зөв шудраг хүн дэвжин гэж байгаа нь юу вэ гэхээр
Бурхныг хайрладаг хүмүүсүүдийг хэлж байгаа. 그러니까 이 재판을 올바르게 할 수 있고 정치를 올바르게 할 수 있는 겁니다. Энэ Бурхныг хайрладаг хүмүүсүүд улс орноо удирдах юм бол ард түмэнд баяр жаргалтай байна. Тэр шүүлтүүдийг ч хүртэл зөв шударгаар шүүнэ. 그러니까 백성이 즐거워하고 기뻐하는 거예요. Тэгэхээр яаж яаны гэхээр ард түмэн баяр жаргалаар дүүрэн байх болно гэж. 그러나 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식한다 그랬습니다. Харин хар санаатай хүн улс орноо удирдвал эсэргээрээ ард олон нь халаглах болно гэж. 왜 그럴까요? 악인이 권세를 잡으면 백성이 왜 탄식하죠? Тэр хар санаатай хүмүүсүүд улс орныхаа эрхийг гартаа атгавал ард олон нь яагаад халаглах юм бэ? 바로 뇌물을 받고 정치를 그릇되게 하고 재판을 그릇되게 하기 때문에 억울한 사람들이 많이 일어나는 겁니다. Яагаад тэгэхээр энэ хар санаатнууд хээл хахуул авдаг, авилгал авдаг. Тэгээд улс орноо шүүхийг буруу шүүж гуйлж гажуудуулдаг. 그럼 여러분 나라를 위해서 기도해야 되겠죠? Тиймээс бүгдээрээ улс орны хөдлөө залбирах ёстой байгаа үедээ 하나님을 경외하는 의인들이 권세를 잡아야 되고 재판장이 돼야 되고 국회의원이 돼야 돼요. Бурханаас имээдэг, Бурханыг хүндэлдэг хүмүүсүүд улсын их хурлын гишүүд болох хэрэгтэй, шүүх засаглал дээр суух хэрэгтэй, эзнээс имээдэг, эзнийг хайрладаг хүмүүсүүд улс төрд гарах хэрэгтэй. 그래야 나라가 잘 되고 평안하고 교회도 잘 되고 평안하게 됩니다. Тэгвэл улс орон хөгжин дэвжиж ард иргэд нь амар амгалан байж сүм чуулганч сайн хөгжин дэвжих болно. 여러분 잠언 29장 4절 말씀을 우리가 잘 명심해야 됩니다. Бүгдээрээ сургаалт үгс 29-ийн 4-р ишлэлийг анхааран нэгтлэн харцгаая. 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시킨다고 했어요. Шудраг хээл хахуул авдаг хүн улс орноо нураадаг гэсэн. 이런 사람들이 권세를 잡으면 안 되잖아요. Хээл хахуулыг тогтоодог, бий болгодог хүн улс орноо удирдах болохгүй. 그냥 백성이 탄식하는 거예요. Тэгвэл ард иргэд нь халаглахаас өөр, гашуудахаас өөр аргагүй. 그러니까 우리가 성경 말씀을 가지고 잘 교훈을 받아야 됩니다. 그리고 가르쳐야 됩니다. Бид нэр Библиэр сургагдаж тэр сурсан Библиэ зааж зөв шударгаар зааж сургах хэрэгтэй. 그 잠언 14장 2절 한 말. 잠언 14장 12절. Сургаалт үгс 14-ийн 12-ыг харъя. 잠언 14장 12절. Сургаалт үгс 14-ийн 12. 우리가 지난번에 이 말씀을 배웠지만 다시 한번 또 우리가 배워야 되겠습니다. Бид урд нь энэ ишлэлийг харсан, судалсан. Гэхдээ одоо дахиад нэг харцгаая. 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이다 그랬어요. Сургаалт үгс 14-ийн 12. Хүнд зөв мэд санагдавч төгсгөл нь үхэл рүү хөтөлдөг зам байдаг. 자, 뇌물을 쓰는 것이 사람들 보기에는 좋게 보입니다. Хүний нүдэнд тэр хээл хахуул сайхан харагдчих болох юм. 뇌물을 이용해서 자기의 유익을 찾는 것이 이 세상에서는 아주 좋게 보여요. Энэ ертөнцийн нүдээр, энэ ертөнцээр тэр хээл хахуулаар олж авсан зүйлс илүү сайхан юм шиг харагддаг. 그러나 결국은 사망길이다 그랬습니다. 사망길. Гэхдээ төгсгөл нь үхэл юм аа. Үхлийн зам аа гэж байна. 이 뇌물을 억지로 내게 하고 뇌물을 사랑하는 자들은 결국은 망한다 그 말이에요. 망한다. Хээл хахуул авдаг, хээл хахуулыг тогтоодог зүйл эцэстээ сүрч үхэх болно, устдах болно.
자, 잠언 15장 28절. Сургаалт үгс 15:28-ыг харъя. 의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하여도 악인의 입은 악을 쏟느니라 했습니다. Сургаалт үгс 15:28. Шудраг зөв хүний зүрх яаж хариулахаа цэгэндэгэ. Харин хар санаатай хүний ам хорон муугаар бөөлжнө. 여러분, 대답할 때 어떤 사람들의 말에 대해서, 어떤 일에 대해서 대답할 때 우리가 깊이 생각하는 그러한 시간이 필요합니다. Бид нарт ямар нэгэн асуудалд хариу өгөхдөө маш сайн бодож тунгаажиж хариулах үе байдаг тийм ээ. 그래서 깊이 생각한다는 뜻은 신중하게 생각한다, 그런 뜻을 갖고 있습니다. Маш нухацтай тунгаан бодноо. 그러니까 이 하나님을 경외하는 의인들은 대답할 말을 경솔하게, 조급하게 하지 않습니다. Эзнээс эмээдэг зөв шудраг хүмүүсүүд хариулт өгөхдөө маш амархан зүгээр нэг хөнгөн хариулдаггүй. 너를 조급하게, 너무 급하게 말을 하게 되면 그 말에 실수가 있는 것입니다. Яаруу түргэн хариулт алдаатай буруу байдаг. 저도 많은 그 대답한 말 가운데 실수가 많았습니다. Тэгээ би олон өөрийнхөө тэр хариултуудыг эргээ бодохоор алдаатай, оноотой үеуд зөндөө байсан. 특별히 하나님의 교회를 담임하는 이 목사나 이 교육자는 정말 말을 신중하게 해야 됩니다. Эзний ажилчид болох хүмүүсүүд ялангуяа тэр амнаасаа гаргаж байгаа үг, хэл яриа, хариулт энэ дээрээ маш анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй, няхуур байх хэрэгтэй. 특히 높은 사람들도 마찬가지죠. 세상에서 높은 지도자들도 정말 말을 신중하게 깊이 생각하고 대답을 해야 됩니다. Тэгээ мөн өндөр байр суурин дээр байгаа улс орны удирдагч нарч хүртэл хэл яриандаа анхааралтай байж хариултандаа няхуур байх хэрэгтэй. 그래서 성경에는 말하기를 더디하라 그랬습니다. Тэгээ Библиэлд юу гэж байдаг вэ гэхээр ярихдаа удаан гэсэн байгаа. Удаан бай. 그 말하기를 더디하라, 듣기는 속히 하라 그랬습니다. Сонсохдоо түргэн бай, ярихдаа удаан бай гэсэн. 그 야고보서 1장 19절이죠. Яаков 1:19 дээр байгаа. 형제들아, 말하기는 더디하고 듣기는 속히 하라 그랬습니다. Яаков 1:29 дээр ах トゥ нараа 1:19 дээр 그럼 무슨 말을 해야 될지 하나님 앞에 기도하면서 신중하게 생각하고 깊이 생각해서 말을 해야 된다는 것입니다. Яаков 1:19 дээр хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан уур хилэндээ хойрог бай гэж. Тэгээд бидний хувьд тэр ярианда маш анхааралтай болгоомжтой байж сайн нухацтай бодож байж иж амнаасаа хэл яриа гаргах, амнаасаа тэр үгээ урсгах хэрэгтэй. 내가 하는 말이 하나님께 영광이 되는 말인가? 그 생각해 봐야 돼요. 하나님께 영광이 되는 말인가? Миний ярьж байгаа зүйлс Бурхныг алдаршуулж байгаа зүйлс юу? 이게 안 되면 자기 유익을 위해서 거짓말을 하게 되고 그릇된 말을 하게 되고 그렇게 되는 거예요. 실수하게 됩니다. Тийм биш л бол хүмүүс яадаг гэхээр өөрийнхөө ашиг сонирхлын үүднээс хэлж ярьдаг, мөн алдаа гаргадаг, хэл ярианаасаа алдаа гаргадаг, дутуу дулмиг 고린도전서 10장 31절에 1-р Коринт 10:31
너희는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라 그랬어요. 1-р Коринт 10:31 иймээс та нар идэж уухдаа эсвэл юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө бүхнийг хий. 그러니까 우리가 이 하나님이 기뻐하는 말, 이 하나님이 이렇게 대답하는 것이 하나님이 기뻐할까? 이 За 하나님이 бид нар 예, 기뻐하는 것을 생각하고 말해야 됩니다. за би ингэж хариулвал Бурхан дуртай байх болов. За миний энэ хариултыг Бурхан таалах болов. Ингээ хариулахаас амнаасаа үг гаргахаас өмнө яг ингэж бодож хэлж ярих хэрэгтэй. 그 말이 남에게 상대방에게 유익이 되는 말일까? 생각해 봐야 돼. Миний ярих гэж байгаа энэ зүйл сонсож байгаа хүнд ашигтай байх болов. Энэ хүний төлөө байх болов гэж бодох хэрэгтэй. 우리가 흔히 말을 많이 경솔하게 하고 조급하게 하고 그 실수하는 것이 가정에서 그렇습니다. 이 가정에서. Тэгээ бид нэр ялангуяа маш түргэн бодлогогүй ярьдаг үе. Ямар үе вэ гэхээр гэр бүлийнхэнтэйгээ байх та. 여러분 오늘 남편에게 어떻게 무슨 대답을 잘 했습니까? 남편에게. Та бүхэн өнөөдөр нөхөртөө нөгөө юм ярихдаа зөв ярьсан уу? Ямар зүйлсийг ярьсан бэ? 또 아내에게 대답을 잘 했습니까? Эхнэртэйгээ ярихдаа зөв зүйлсийг амнаасаа гаргасан уу? 자녀들에게도 대답을 잘 했습니까? Үр хүүхдүүдтэй хүртэл сонсголонтой зүйлсийг хийж ярьсан уу? 화가 났을 때 어떻게 합니까? 어떻게 대답합니까? 화가 났을 때. Уурлахаараа бид нэр юу гэж амнаасаа гаргадаг үлээ? 회개할 것 많죠? Бид нэр гимших зүйл их бий. 우리가 부끄러운 말이 많죠? Бид нэр амнаасаа ичмээр зүйлсүүдийг хүртэл гаргах үе байдаг. 자, 잠언 15장 1절. Сургаалт төгс 15:1 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. Сургаалт төгс 15:1 ээлдэг хариулт уур хилэнг зайлуулна. Харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэнг хөдөлгөнө. 악인의 입은 악을 쏟는다고 이게 본문에 나오죠. 악인의 입은 악을 쏟느니라 그랬어요. Хорон муу нэгний ам хорон мууг гаргадаг гэсэн байгаа. 나는 악인이 아닌데 뭐 나는 뭐 악하게 뭐 욕을 하고 저주하고 뭐 그런 게 하지 않는데 나는 악인이 아니야. 나하고는 상관이 없어. 그렇게 생각할 수도 있죠. Заримдаа бид нэр ингэж бодож болох юм. Би хорон санаатай хүн биш штэ. Би амнаасаа хорон муухай үг ярьдаггүй, хараал хэлдэггүй, бусдыг хараадаггүй, зүгтдэггүй гэж иж магадгүй. 근데 우리가 말이에요. 분노가 일어날 때, 화가 일어날 때 막 우리 속에서 나도 모르게 악한 말이 막 나오는 거예요. Гэхдээ хүн уурлахаараа яадаг үлээ? Уурлахаараа өөрийн мэдэлгүй хорон муу үг хараал хэлж хорон муу зүйлсийг амнаасаа уурсгадаг байгаа. Ямар ч бодлогогүй муу зүйлсийг бид нэр амнаасаа гаргадаг. 여러분 그런 경험이 없습니까? Та бүхэнд тийм үе байгаагүй гэж юу? 야, 그래서 이 마귀는 분노를 일으켜서 사람을 죄짓게 하는 거예요. За энэ сатан уур хилэн өдөөж хүмүүсийг гим нүглийг хүмүүсийг гим нүгэл үйлдүүлдэг. 그래서 참 야고보서에도 성내기를 더디하라 그랬습니다. Яков дээр юу гэж байдаг вэ? Юу гэж гарсан бэ гэхээр уурлахтаа удаан гэсэн байгаа. 그 야고보서 1장 19절에도 내 사랑하는 형제들아 너희가 알거니와 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 그랬어요.
Яаков 1:19-ыг харах юм бол ах дүү нар минь ээ. Хайрт ах дүү нар минь. Үүнийг та нар мэдэгтэн. Хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан өөр хэлэндээ хойрог бай. 자, 20절에 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한다 그랬어요. 20 дугаар ишлэгийг үргэлжлүүлээд харвал учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй юм аа. 이 분을 내고 성을 내면 하나님의 의를 이루지 못한다는 거예요. Энэ уур хилэн гэдэг зүйл бурхны зөвхт байдлыг бий болгодоггүй, биелүүлдэггүй. 또 21절에 보시면 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어 버리라 그랬어요. 21-р ишлэлдэр тиймээс та нар бүх бузар байдал хорон санааныхаа бүх үлдэгдлийг хай гэсэн. 막 우리가 분을 내고 화를 낼 때 우리 속에서 막 어디서 그렇게 막 악한 말이 나오는지 막 넘치게 막 쏟아 나오는 거예요. Бид нэр заримдаа уурлахаараа тэр хаанаасаа гараад идгийн бүр хорон муухай үг хараад бузар муу зүйлс бүр уурсан гардаг тий. 그래서 이 마귀는 우리를 분내게 하고 우리를 격동시켜서 우리가 악한 말을 하게 해서 하나님의 의를 이루지 못하게 하는 것입니다. Энэ бузар муу сатан биднийг уур хилэн давтуулж бидний оюун санаа зүрх сэтгэлийг өмөлн самруулж бидний амнаас бузар муу зүйлсийг гаргаж биднийг гим нүгэлт унгаж гим нүгэл үйлдүүлдэг. 그래서 마귀가 우리한테 들어오려고 하면은 우리가 감사하고 기뻐할 때는 마귀가 못 들어와요. Бидний зүрх сэтгэл, бидний оюун санаа, бидний хэл яриа бурханд талархдаг, ямагт талархдаг байхад сатан бидний дотор орж ирж чаддаггүй. 우리가 마음에 깨끗하고 정직할 때는 마귀가 못 들어옵니다. 마귀는 믿기- 더러운 놈이기 때문에. Зүрх сэтгэл цэвэр мөн зөвхт байхад сатан зүрх сэтгэл рүү орох боломжгүй байдаг. Яагаад тэгэхээр сатан бузар муу. 근데 마귀가 우리한테 들어오려고 할 때 어떤 일을 우리한테 어떤 일을 합니까? Харин сатан биднийг эзэмдэхийн тулд бидний зүрх сэтгэлд орохын тулд биднэрт юу бий болгодог вэ? 에베소서 4장 26절. Эфес 4:26, 에베소서 4장 26절, 27절 읽어봐요. Эфес 4:26-27 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고. Эфес 4:26 уурсан ч нүгэл бүү үйлд та нарын уур хилэн дээр нар бүү жаргаг. 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 그랬어요. Диаволд байр бүү өг. 여러분, 마귀가 틈을 타는 것은 우리가 화를 내고 분을 낼 때에 마귀가 틈을 타고 마귀가 역사합니다. Энэ диавол бидний зүрх сэтгэлд бидний дотор орохын тулд яадаг гэхээр биднийг уурлуулдаг. Биднийг уур хилэнгээр үүмэн самруулдаг юм аа. 우리가 마귀를 대적하려면 이 분을 내면 마귀한테 지는 거예요. 화를 내면 마귀한테 지는 겁니다. Бид нэр уурлаж хилгэнснээрээ сатанд ялагдаж байгаа юм. 그래서 성령의 열매가 오래 참고 했습니다. 오래 참고. Тэгээ сүнсний үр жимс яадаг гэлээ? Удаан твчдэг гэсэн байна. 오래 참고 이게 오래 참아주는 걸 성령이 하는 거예요. Тэгээ ариун сүнсний үр жимс нь удаан твчдэг юм. 그래서 모든 것을 참으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 그랬어요. Тэгээ яадаг вэ гэхээр Галаат 5:22. 고린도전서 13장 찾아봐요. За 1-р Коринт 13-ыг харъя. 고린도전서 13장 1-р Коринт 13 13장 7절 7절 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며
모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 그랬어요. 1-р Коринт 13:7 бүгдийг далдалдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. 이것이 사랑의 위대한 그러한 능력입니다. Энэ бол хайрын агуу хүч. 하나님의 사랑, 이 성령이 주는 사랑은 그 위대한 능력이 있는데 모든 것을 참은 모든 것을 Ариун 믿는 сүнсний тэр хайр үржимс олох тэр хайр нь агуу хүчийг агуулж байдаг. Маш агуу хүчийг агуулж байдаг. 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 위대한 능력이 있는 것입니다. Бүгдэд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. 여러분 고린도전서 13장은 무슨 장입니까? Энэ 1-р Коринт 13 дугаар бүлэг ямар бүлэг вүлээ? 사랑장이죠. 그 유명한 사랑장입니다. Тэр айгүй алдартай хайрын бүлэг тийм ээ. 항상 이 말씀으로 여러분들이 이 말씀이 내 속에 풍성히 거하도록 항상 이 말씀을 묵상해야 돼요. 이 말씀을 내 속에 거하게 해야 됩니다. Энэ үгийг бид нэр ямагт зүрх сэтгэлдээ байлгах хэрэгтэй, нандиннан хадгалах хэрэгтэй. 마귀를 대적하고 우리가 믿음으로 승리할 수가 있는 거예요. Сатаныг тэр диаволыг эсэргүүцэн зогсож бид нэр итгэлээр ялан дийлж чаднаа. 잠언 15장 29절. Сургаалт өгс 15-ын 29. 여호와는 악인을 멀리하시고 의인의 기도를 들으시느니라 그랬어요. Эзэн хар санаатнаас хол байдаг атлаа шудраг зөв хүний залбирлыг сонсдгоо. 잠언 15장 29절. Сургаалт өгс 15-ын 29. 여호와는 악인을 멀리하시고 의인의 기도를 들으시느니라. Эзэн хар санаатнаас хол байдаг атлаа шудраг зөв хүний залбирлыг сонсдог. 여러분 하나님께서는 악인을 멀리 하신다는 겁니다. 악인을 멀리 하시는 겁니다. Бурхан хар санаатнаас маш хол байдаг. 또 의인의 기도를 하나님이 기쁘게 들어주신다는 거예요. Бурхан зөв шудраг хүний залбирлыг таалан сонсдог юм аа. 자, 잠언 15장에는 정직한 자의 기도가 나오고 또 의인의 기도가 나옵니다. Энэ 15 дугаар бүлэг, сургаалт өгс 15 дугаар бүлэг дээр зөв шудраг хүний залбирал гэж гарч байгаа. Мөн зөвхт хүний залбирал гэж гардаг. 자, 하나님은 정직한 자의 기도를 기쁘게 받으시고 또 의인의 기도를 기쁘게 들으신다는 겁니다. Бурхан зөв шудраг хүний залбирлыг таалан сонсдог мөн 15장 8절에 잠언 15장 8절에 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 그랬어요. зөв шудраг хүний залбирал 15 дугаар бүлэг дээр зөв шудраг хүний залбирал гэж гарч байгаа. Мөн цэг шулуун хүний залбирал гэж байгаа. Энэ 8 дугаар ишлэл дээр байна. цэг шулуун хүний залбирал гэж. 여러분 날마다 기도하시죠? Та бүхэн өдөр бүр залбирч байгаа үсттэй. 근데 그 기도가 잘 응답을 받습니까? Тэгээд та бүхний залбирал бүгд хариултаа авч байгаа юу? 우리 기도하는 것도 이게 훈련입니다. 기도하는 것이 굉장히 어렵습니다. За бид нар энэ залбирал хийж байгаа нь дасгал сургуулалт. За энэ залбирал бол маш хүнд хэцүү. залбирна гэдэг хэцүү байдаг. 우리가 하나님의 교회를 돌보는데 가장 중요한 것이 기도하는 겁니다. 기도. Тэгээ бид нар эзний чуулганыг авч явхад хамгийн чухал зүйл юу гэдэг вэ гэхээр залбирал. 어떤 분이 나한테 물어봐요. 어떤 분들이 나한테 목회하는데 가장 힘든 게 무엇입니까? 물어봅니다. Тэгээ зарим хүмүүс надаас асуудаг. Энэ хончлолын үйлчлэл хийгээд хамгийн хэцүү зүйл нь юу байдаг вэ? 이 기도하는 것이 가장 힘듭니다. 하고 내가 대답했어. Тэгээ би энэ залбирна гэдэг маш хэцүү гэж хэлсэн. 이 기도가 잘 되면 목회 잘 됩니다.
сайн залбирдаг байх юм бол тэр хончлын үйлчлэл нь сайн байх болно. 가정이 잘 됩니다. Тэр гэр бүлийнх нь ч сайн байх болно. 기업도 잘 됩니다. 기업 그 자기 직장, 사업, тэр ажил үйлсэн ч хүртэл сайхан байх болно. 이 사업장에도 기도가 잘 되면 하나님이 그 사업에 복을 주셔서 형통한 길로 인도해 주시는 거예요. Ажил үйлсийг нь бурхан өрөөж зөв амжилттай сайн замаар удирдах болно. 또 나라도 대통령이 기도를 잘 하면 그 나라를 하나님이 복되게 해 주시는 겁니다. Тэр ерөнхийлөгч сайн залбирдаг байх юм бол улс орныг нь бурхан сайхан замаар удирдах болно. 미국의 16대 대통령 아브라함 링컨 대통령은 이 백악관을 기도하는 집으로 만들었습니다. Америкийн 16 дахь ерөнхийлөгч бодох Линкольн гэж хүн байсан. Тэгээ тэр ерөнхийлөгч цагаан ордныг залбирлын өргөө болгосон. 그 대통령이 사는 그 백악관을 이 기도하는 집으로 하나님 앞에 기도하는 집으로 사용한 겁니다. ерөнхийлөгчийн амьдардаг байрладаг тэр газрыг бурхны залбирлын өргөө болгосон байгаа. 그런 남북 전쟁에서 승리해서 노예들을 해방시킬 수가 있었던 것입니다. Тэгээ тухайн үед хойд өмнөд гэсэн хоёр хуваагдсан байсан. Тэгээд хоёр хуваагдаж дайм болсон байсан. Тэгээд тэр дайны үеэр боолын тогтолцоог нураасан. 그럼 미국이 서로 분열되고 갈라지는 것을 하나의 미국으로 이렇게 연합을 시킨 것입니다. Өмнөд хойд хэсэгт хуваагдсан байсан Америкийг нэгдмэл улс болгосон. 그래서 미 합중국, 미국의 하나의 합중국, 하나의 나라로 이렇게 통치할 수가 있었던 것입니다. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улс болгож нэг улсыг удирдсан. 그 여러분 이 기도가 잘 되는 것이 정말 하나님의 축복입니다. За, энэ залбирал сайн байх нь үнэхээр бурхны өрөөлийг хүртдэг. 그래서 이 정직한 자의 기도는 하나님이 기뻐하신다. 그 비결이 나옵니다. Тэгэд юу гэхээр энэ цэг шулуун хүний залбирлын нууц нь энд байгаамаа. 이 참 정직한 자의 기도, 하나님 앞에 정직한 기도를 드린다는 것이 이것이 아주 큰 성공의 비결입니다. Бурханд цэг шулуунаар залбирнаа гэдэг бол тэр амжилтад хүрэх нууц юм аа. 여러분, 우리가 기도할 때 기도 응답이 안 되는 그 원인이 성경에 나옵니다. Библиэд бид нэр залбирсан зүйлийнхээ хариултыг авдаггүй, авч чадахгүй байгаа шалтгааныг Библиэлд хэлсэн байдаг. 바로 이 죄가 있으면 하나님이 그 기도를 안 들어주시는 거예요. Гим нүгэлтэй байх юм бол тэр залбирлыг бурхан хүлээж авдаггүй. 이사야 59장 1절로 2절. Исая 59-ийн 1-2. 그래서 정직한 자의 기도는 첫째 자기 죄를 깨닫고 회개해야 됩니다. Тэгээд зөв шударга хүний залбирал нь эхлээд өөрийнхөө гим нүглийг гимшдэг юм аа. 자, 이사야 59장 1절과 2절 읽어보세요. Исая 59-ийн 1-2-ыг харъя. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라. Исая 59-ийг үзэгтэн эзний мотор аварч чадхааргүй богино бишээ. Түүний чих сонсож чадхааргүй дүлий бишээ. 2절에 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이라 그랬습니다. 2. Харин та нарын гэм буруу нь та нарыг бурхнаас хахацуулан та нарын нүглүүд бурхны нүрийг та нараас далдалжээ. Тийм учраас тэр сонсдоггүй. 그래서 이 정직한 기도를 드리려면 첫째로 정직한 자의 기도는
자기 죄를 먼저 회개하고 하나님 앞에 용서를 받는 거예요. Тэгээд цэг шулуун хүний залбирал Бурханаас хариултаа авнаа гэж байгаа нь нэгдүгээрт тэр цэг шулуун хүний залбирал нь гим нүглээ гимшиж залбирдаг юм. 그래 이제 욥기 22장 21절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. Яв 22:21 дээр ийм үг байна. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 임하리라 그랬어. Яв 22:21. Одоо түүнийг таних түүнтэй эвтэй байгтун ийм л замаар чамд сайн нь ирэх болно гэж. 이것은 하나님과의 관계에서 늘 이 죄를 회개해서 하나님과 관계가 화목하고 평안하고 복을 누리는 그런 관계가 되어야 된다는 거예요. Тэгээд Бурханаас бид нар залбирлынхаа хариултыг авах шалтгаан нь юу гэхээр бидний Бурхантай харилцах тэр харилцаа маань эвтэй, эв нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 우리가 기도를 많이 합니다. Мэдээж бид нэр их залбирдаг. 근데 그 기도가 효력이 떨어지고 잘 응답이 안 되고 왜 그렇죠? Гэхдээ тэр залбирал маань нэг л хүчгүй байгаад байдаг. Шалтгаан нь юу юм бэ? 그 하나님이 그 기도를 듣지 못하시는, 응답하지 못하시는 그 죄가 있기 때문에 그래요. Бурханд хүрэхгүй байгаа, Бурхан сонсохгүй байгаа тэр нүгэл биднэрт байгаад байна. 자, 베드로전서 3장. 1-р Петр 3-ыг харъя. 뭐 그 죄가 뭐 큰 죄만 죄가 아닙니다. За тэр 가정에서 일어나는 그런 죄가 있는데 그 죄가 뭘까요? тэгвэл тэр Бурхан бидний залбирлыг сонсохгүй байгаа нүгэл маш том нүгэл юм уу гэхээр үгүй. 자, 베드로전 3장 7절. 1-р Петр 3-7-ыг харъя. 남편들이 기도가 막히는 이 죄가 나오는데 이 남편 된 자들 정신 바짝 차려요. За нөхрүүдийн залбирал Бурханд хүрэхгүй байгаад байгаа тэр тухай гарч байгаа. Тэгээд нөхөр бол хүмүүсүүд юу гэхээр Бурханы өмнө маш анхааралтай байх хэрэгтэй. 남편 된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아. 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 그랬습니다. 1-р Петр 3-7 нөхрүүдээ эхнэр чинь эмэгтэй хүн тул түүнийг өөрөөсөө сул дорой сав мэт үзэн та нарт ч мөн адил эхнэртэйгээ ойлгоцож амьдраа. Амийн нэгүслийн хамтран өвлөгчийнх нь хувьд түүнийг хүнддэг. Ингүүл та нарын залбиралд саад тотхор учрахгүй. 자기 아내를 귀히 여기라는 거예요. 생명의 귀히 여기고 잘 사랑해주고 아내를 기쁘게 해주라는 겁니다. Юу гэхээр эхнэрээ маш хүндэтгэн, хайрлан, эрхэмл. 그래 너희 기도가 막히지 않는다고 했어요. Тэгвэл та нарын залбиралд саад тотхор учрахгүй гэж. 아내를 멸시하고 천대하고 미워하면 남편이 기도가 응답이 안 되는 거예요. Эхнэрээ дорд үздэг. Юм чинээ боддоггүй байх юм бол тийм хүний залбирал нь Бурханд хүрэхгүй. 아내의 기도도 막히는 원인이 뭘까요? За тэгвэл эхнэрийнх нь залбирал Бурханд хүрэхгүй байгаа шалтгаан юу вэ? 3장 베드로전 3장 1절. 1-р Петр 3-1 아내 된 자들아 이와 같이 자기 남편에게 순복하라. 이는 혹 고를 순종치 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행위로 말미암아 구원을 얻게 하려 함이라 그랬습니다. Эхнэрүүдээ 1-р Петр 3-1 эхнэрүүдээ та нар нөхөртөө захирагд. Ингэн нөхрүүдийн чинь зарим нь үгийг дагахгүй байгаа ч гэсэн
тэд эхнэрүүдийнхээ үггүйгээр биеэ авч явах байдлаар аврагдана. 아내의 죄는 남편을 존경하지 않고 남편을 순종하지 않는 죄입니다. Тэгвэл эхнэрийнх нь бурханд залбирлан хүрэхгүй байгаа тэр нүгэл нь юу юм бэ гэхээр нөхөртөө захирагдахгүй байгаа. 자기 아이고. 고집대로 해버리고 남편을 멸시하고 남편을 무시하고 자기 고집대로 하면 절대 기도가 응답을 못 받습니다. Тэгээ гэр бүлийнхаа асуудлыг нөхөртөөгөө ярилцаж шийдэхгүй нөхрөө дорд үзэж өөрийнхоороо шийдвэрлэн шийтгэж шийдэж байгаа тэр байдал нь нүгэл болж байгаамаа. 그러니까 이게 내 기도가 하나님 앞에 상달이 못 되는 그 원인이 뭘까? 정말 우리가 심각하게 고민하고 우리가 하나님 앞에 자세히 살펴서 내 기도가 막히는 원인이 뭔가 그걸 찾아서 회개해야 됩니다. Тэгээд үнэхээр миний залбирал бурханд хүрэхгүй байгаад байгаа тэр надад байгаа тэр гим нүгэл яг юу юм бэ гэдгээ сайн бурханаас залбирanгуйж эрен хааж гимшин залбирах хэрэгтэй юм аа. 잠언 28장 9절 한번. Сургаалт үгс 28-ийн 9-ийг харъя. 잠언 28장 9절. Сургаалт үгс 28-ийн 9. 자, 여기도 기도가 막히는 원인이 나옵니다. За энэ дээр бас залбирал бурханд хүрэхгүй байгаа шалтгааны талаар гарч байгаа. 사람이 길을 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가정하니라 그랬어요. Сургаалт үгс 28-ийн 9. Хуулийг үл сонсдог хүний залбирал нь ч хүртэл жигшүүртэй. 하나님의 말씀을 듣지 않으면 하나님의 말씀을 듣지 않고 순종하지 않으면 그 기도가 막힌다는 거예요. Бурхны үгийг сонсохгүй тэр бурхны үгэнд дуулуургүй байх юм бол тэр залбирал нь бурханд хүрэхгүй. 내가 하나님의 말씀을 듣지 않고 순종하지 않는 말씀이 뭔가 그걸 찾아서 이제라도 회개하고 그 말씀을 순종해야 됩니다. Тэгээ бүгдээрээ нэг бодоод үзье. За би бурхны ямар үгэнд дуулуургүй байгаад байгаа вүлээ гэдгээ нэг бодоод тэр үгээ ямар зүйлээ гэдгийг бодож олсон бол бурхнаас гимшин залбирцгаая. 그래야 기도가 하나님 앞에 맥히지 않고 기도가 잘 응답을 받고 하나님의 은혜와 축복 가운데 우리가 살아갈 수 있어요. Тэгэх юм бол бидний бурханд хандан залбирч байгаа залбирал гуйлт хүсэл маань бурхнаас хариултаа авах болно. 참 우리가 이 기도만 잘 되면 걱정할 게 아무것도 없어요. Бид нар үнэхээр бурхнаас залбирч гуйж залбирсан зүйлээ авдаг бол үнэхээр санаа зовох зүйл биднэрт байхгүй. 정말 이 기도만 잘하면 정말 우리가 복되고 즐겁게 행복하게 살 수가 있습니다. Бид нар үнэхээр сайн зүгээр залбирч бурхны заасны дагуу залбирдаг байх юм бол бид нар үнэхээр дэвшин дээшилж аз жаргалтай баяр хөөртэй явах болно. 그런데 그걸 막는 것이 바로 죄입니다. 죄. Харин тэр залбиралд саад тотгор болоод байгаа зүйл юу гэхээр гим нүглээ. 그래서 날마다 우리가 정직한 마음으로 양심을 써서 자기 죄를 찾아서 회개하고 버려야 됩니다. Бид нэр өдөр бүр эцэг шулуун зүг сэтгэлээр хандаж мөн өөрийнхөө мэс чанараараа гим нүгэлтэй үнэхээр нэхур хандан гимшин залбирах хэрэгтэй юм аа. 그래야 그 기도가 응답을 받고 하나님이 기쁘시게 이렇게 복을 주시는 겁니다. Тэгвэл бидний бурхнаас залбирч гуйсан залбирал гуйлт маань хариултаа бурхнаас хүртэх болно. 자, 그리고 30절 한번 보세요. 30절. 15장, 잠언 15장 30절. Сургаалт үгс 15-ийн 30-ыг харъя. 자, 눈에 밝은 것은 마음을 기쁘게 하고 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 하느니라 그랬어요.
Сургаалт үгс 15:30 дулаахан харц зүрхийг баярлуулдаг. Сайн мэдээ ясанд эм болдгоо. 우리의 여기 눈은 심령의 눈을 말합니다. 우리 마음 눈을 얘기하는 거예요. За энд дулаан харц гэж байгаа нь зүрх сэтгэлийн харц, зүрх сэтгэлийн хандлагыг хэлж байгаа. 우리 심령의 눈이 하나님의 말씀으로 인하여 밝아진다는 것입니다. Бидний зүрх сэтгэл маань Бурхны үгээр гэрэлтэж 하나님의 цацардаг. 말씀으로 우리 심령이 밝아지면 그 심령에 큰 기쁨이 있다는 것입니다. Зүрх сэтгэл маань Бурхны үгээр Бурхнаар гэрэлтэж цацрах үед тэр зүрх сэтгэл маш их баяр баясгалантай болдог юм аа. 시편 19편 8절을 한번 보세요. Дуулал 119-ийн 8-ыг харъя. 시편 19편 8절. 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하도다 그랬습니다. 19편이에요. 19편 8절. 119편이에요. 아니 그냥 아. 19편. Дуулал 19 байна уучлаарай. Дуулал 19-ийн 8. 시편 19편 8절. 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하도다 그랬습니다. Дуулал 19-ийн 8. Эзний сургаал нь зөв, зүрхийг баярлуулдаг. Эзний тушаал нь тодорхой, нүдийг нээж өгдөг. 하나님의 말씀은 우리의 마음을 밝게 하고 빛나게 하고 우리 마음을 기쁘게 합니다. Бурхны үг, эзний үг, сургаал бидний зүрхийг баярлуулж, түүний тушаал бидний нүдийг нээж өгдөг. 그래서 마태복음 5장 8절에는 마음이 청결한 자는 복이 있다 그랬어요. Тэгээд Матай 5-ын 8 дээр юу гэдэг вэ гэхээр зүрхэн дотроо цэвэр ариун байгч хүмүүс ёроолтойё. Бурхныг харах болно гэсэн. 성경 말씀을 읽으면서 자기 죄를 찾아서 회개하고 또 회개하고 하면 마음이 밝아지고 기뻐집니다. 깨끗해집니다. Бурхны үгийг судлан уншиж, Бурхны үгтэй хамт байх үед тэр зүрх сэтгэл гэрэлтэж цацардаг. 그리고 하나님을 볼 것이라 그랬어요. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이다 그랬어요. Сургаалт үгс 5-ын 8 дээр зүрхэн дотроо цэвэр ариун байгч хүмүүс ёроолтой. Учир нь тэд Бурхныг харах болно. 이와 같이 하나님을 보는 심령은 기쁘고 즐겁고 행복하는 것입니다. Тэгээ Бурхныг хардаг нүд баяр жаргалтай, цэвэр ариун ёроолтой байдаг. 그리고 여기서 좋은 잠언 15장 30절 좋은 기별은 무엇입니까? Сургаалт үгс 15-ын 30 дээр сайн мэдээ гэж юу хэлэх вэ? 이 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 한다 그랬어요. Сайн мэдээ ясанд эм болдгоо гэсэн. 여러분 좋은 기별, 좋은 소식을 말합니다. Сайн мэдээ. 이 좋은 소식이 뭡니까? 가장 좋은 소식. Хамгийн сайн мэдээ юу вэ? Хамгийн сайхан мэдээ. 바로 하나님의 복음입니다. 복음. Тэр юу гэхээр 예수스. 우리가 сайн 하나님의 복음을 받으면 뼈가 윤택해지는 것처럼 우리의 심령에 큰 기쁨을 누리게 됩니다. Бурхны сайн мэдээ хүлээж авах юм бол бидний зүрх сэтгэл гэрэлтэж бидний яс эрүүл болдгоо. 누가복음 2장 10절과 11절을 우리가 보시게 되면 누가복음 2장 10절로 11절 Луг 2-ын 10, 11-ийг харъя. 이 복음은 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 했습니다. За энэ баярт мэдээ нь биднийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээ гэсэн. 바로 예수 그리스도입니다. Тэр бол Есүс. Тэр биднийг баярлуулах сайн мэдээ нь Есүс Христ юм аа. 예, 그래서 우리가 이 복음의 복된 소식, 큰 기쁨의 좋은 소식을 다른 사람에게 부지런히 전파해야 돼. Үлэмж ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээг бүгдээрээ ард түмэндээ тарааж түгээцгээе.
이사야 52장 7절 한번 봅시다. Исая 52-ийн 7 харъя. 이사야 52장 7절. 좋은 소식을 가져오며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산은 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고 했습니다. Исая 52-ийн 7 энх амгалан тунхаглаж Аз жаргалын сайн мэдээг авчран авралыг зарлаж чиний бурхан хаанчлаа гэж Сионд өгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл нь уулсын дээр ямар үзэсгэлэнтэй вэ? 강성용 목사님이 이번에 이 큰 기쁨의 좋은 소식, 복된 소식, 복음을 들고 몽골에 가셨습니다. Хан Сонгён багш маань өнөөдөр энэ баярт мэдээ, энэ Аз жаргалын сайн мэдээг өөртлөн Монгол явсан. 여러분 이 복된 소식, 큰 기쁨의 이 복음을 가지고 여러분들 마음껏 기뻐하고 즐거워하고 복을 받는 시간이 되길 바랍니다. Тэгээ та бүхэн энэ энх амгалангийн Аз жаргалын энэ авралын сайн мэдээгээр үргэлж дүүрэн бэлхэн байхыг хүсэж байна. 할렐루야. 할렐루야. 자, 그리고 오늘 잠언 15장 마지막으로 31절부터 33절입니다. За өнөөдөр энэ 15 дахь бүлгээ дуусчихъя. Одоо 31-ээс 33 хүртэл харъя. 자, 잠언 15장 31절부터 33절 같이 봉독합니다. Бүгдээрээ хамт уншия. 31-ээс 33. 생명의 경계를 чин ам өгөгч зэмлэлийг сонсон мэрэгдийн дунд амьдрнаа. Хин итгэжийг бүлэшон чигшиж байгаа хэрэг. Харин зэмлэлийг сонсдог хүн хааныг олж эзнээс эмээх хүн хааныг сургаа. Аруу зан нь алдар хүндийн өмнө 앞잡이니라 그랬어요. 여러분 31절부터 33절은 겸손하게 하나님의 교훈을 받는 사람들, 이런 사람들이 존귀한 사람이 된다 그 말이에요. Энэ 31-ээс 33 дахь ишлэгийг харах юм бол даруй зүрх сэтгэлтэй хүмүүсүүд эзнэр өргөмжлөгднө гэдгийг харуулж байна. 겸손하게 하나님의 교훈을 잘 받고 하나님을 경외하는 사람들은 존귀한 사람이 된다는 것을 강조하는 말씀입니다. Даруй зүрх сэтгэлээр эзний үгийг хүлээн авчсан нэгэн эзний өмнө өргөмжлөгдөх болно. Эзнэр өргөмжлүүлэгдэх болно гэж. 기도하겠습니다. бүгдээрээ залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 복되고 큰 기쁨의 좋은 소식 하나님의 말씀을 들었습니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр ерөөлтэй Аз жаргалын авралын тэр сайхан мэдээг бид нэр сонслоо. 정직한 자의 기도는 하나님이 기쁘게 받으신다고 했습니다. Цэг шулуун зөв шудрах хүний залбирлыг бурхан хүлээж авдгаа таалан сойрхдгаа гэсэн. 참으로 우리가 정직한 자의 기도가 되어서 하나님이 기쁘게 받으시는 기도가 되어서 하나님의 일이 잘 되게 해 주시옵소서. Бид үнэхээр залбирал маань зөв шудраг байж бид нар үнэхээр зөв шудрагаж цэг шулуун байж эзний өмнө залбирахыг хүсэж байна. 하나님이여 저희들의 기도를 다 들어주셔서 우리의 기도로 말미암아 많은 사람들에게 복되고 좋은 소식이 전파되어서 큰 구원의 기쁨을 누리게 해 주시옵소서. Та бидний залбирал гуйлтыг мань сонсон биднээр дамжуулан амар амгалангийн аз жаргалын сайн мэдээг мөн авралын сайн мэдээг олон хүмүүст хүргээч. 우리 강성령 목사님을 하나님이 함께 하셔서 하나님의 큰 기쁨의 좋은 소식을 잘 전파해서 하나님의 의가 이루어지는 귀한 몽골 선교가 되게 해 주시옵소서. 다 강성용 박신 тэр хунхаглагаар авч явсан тэр амар амгалангийн инх амгалангийн аз жаргалын тэр авралын сайн мэдээг Монголд та хүргэж түүний хийх үйлчлэлд нь буцаж ирэх хүртэл түүнтэй хамт байгаач. 우리 모든 학생들, 모든 교회의 성도들을 하나님이 건강을 지켜주시고 평안을 주시옵소서. Манай оюутнуудыг маань болон тэдний сүм чуулган гэр бүлийг нь та сахин хамгаалж
예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Эрүүл их байлгаач ээ. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.